أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एक बार फिर मेरे चैनल तजवीद लाइट ऑनलाइन कुरान अकेडमी में खुशामदीद। हम आपके लिए एक बार फिर कुरान पाक का सबक लेकर आए हैं और आज का जो हमारा सबक है वो है सयक़ूल के दूसरे पारे का 14वां सबक, यानी कि क्लास 14। और जो हमारी आयत है सयक़ूल के पारे की वो 221 यानी कि 221 और रुकू हमारा 11वां है। हम शुरू करते हैं अपने सबक को और आज के सबक की तरफ हम आते हैं। तमाम नाज़रीन व सामीन से गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप न कीजिए और हर एक आयत को, हर एक हरफ को बगौर सुनिए और फिर उसको पढ़िए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए और आगे पहुँचाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص
أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم आज तक के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू